Kising ngalan ni mo? Ano ni mo? Ngalan mo? Pagkatayin mo kanina, hindi ko kitang balang. Jal Pilipinas. Okay katungod pagpakahilom ha. Insa man imong isulti, may imong pabor o kontra nimo bisag asa nga korte ha. Aduna kay katungod mokuha ka abogado. Kung dili ka kakuha og pribado nga abogado, ang gobyerno mohatag kanimo guta. Aduna kay katungod magpa-physical examination. Kung dili ka kabayad sa mga doktor, ang gobyerno mohatag kanimo guta. Kasabot kasi mong mga katungod. Jal, sasabton po ikaw, aning pagdakop na mo nimo gigamitan ni mo body worn camera. Ako si Patrol Moreno og si PMSJ Abol. Kasabot ba ka? Guys, ko lang kayo iwan ako kaamaon. Okay naman. Okay naman. Okay naman. Pala naman. Kalma naman. Banti.